guys, naglalaro-laroan kami ng slide to. Hi ka naman, Raven! Hello guys! Magsa-slide na si Princess. Na-ban nga vlog ni Princess sa channel. Kaya okay lang yun. May bagong vlog siya. Princess Omega. Join, like, subscribe nyo yun guys. Ako naman! Iyan naman! Hawakan mo to, Princess Camera. Be, ay, Raven. Oh! Ay. Hello guys! Oh. Ayan na guys! 1, 2, 3, ay!